জালর দেখিন জবাব দেখ জবাব ছোট ধান আনে ওকে ঠকিওনি জমা উঠিলে এটা বড়ি ভাই গুটিয়ে বড়ুটা উঠিলা এই জমা উঠিলে ভাই বাবা চাই এই কি খাই খাই हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ शुभ सकाळ मु बर्तमान सकाळ सकाळ उठी सारी बर्तमान आज भल बार जेहेतु अच्छी तेणुक आज बर्तमान पुखरी जाल पक चलतु आज ब्लॉग टी ही स्टार्ट करवा माछ धरा पुखरी आम बाड़ी पुखरी ये बाड़ी पुखरी जो आम पणा माछ छड़ा है बर्तमान से जाल पकईबू पकई सारिक बर्तमान माछ धरा निश्चित भाव में भिडियो कंटिन्यू करेंगे और शेष देखा चेष्टा करेंगे और सहित सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन टी बजेबे चलतु आज ब्लॉग टी बर्तमान सकाल सकाल स्टार्ट करवा बर्तमान आमर पुखुरी आमको बाहरी आस पहुँची गले बर्तमान जाल पड़ो समस्त इच्छा आज टे आमिष बार आमिष खायापी बर्तमान जावा जाल तो पड़ो निश्चित भाव में बेसी छुआ आमर बेसी चाहते माछ खायापी आमिष बार जेहेतु बर्तमान जावा बर्तमान देखा चलतु फाइनाली बर्तमान जाल पका स्टार्ट हो देखा बर्तमान जाल पड़ुची देखिया कौन केमती माछ उठुंट कुआड़े गले देखा सेपटर जाल पकाउं चलते देखा उठलु उठलु पड़े छुट्टी आगे जाल पका सब बालू रखा अनु ये सब आलू रख दे उठ मुझे थकियोनी जमा उठले भाई गुटिए बडुटा उठला ये जमा उठले बड़ी एगारे ए 2 किलो 2.5 किलो हेलानी बाला 400 टाका को छोड़ा दो ओला केते कोंटिया माथे देखु सेदिन एउडे छाड़ माथे देखु आतु रो छाड़ला मोर आगो जागा कहीं आनछो बी ए माधव होई थळिया पर नेली एक्सुअली होई ओ होई हम से बात लिया आ रखिबु कोन बाबू ई बालू हां इंदा रे गुटे छडाउ सेठी ओडू जोटा पाकळ हे आउ बाग सेदिनटा पहिला लाइलन टायर डोलु कोइ 2 किलो खंड हो से लाइलन करियो जापानी को ये कोन छुआ दे करे बे ये 2 किलो 2.5 किलो डोला जो सेदिन जोटा पड़थला पु भाई बुझिलु चिकन होला तो भुला हैं एटा भुला होला कादो एइटा ला कोसी आउट छाड़ दे सेदिन नहीं साना बाजाल ना ना से तीनटा था मैं कोटा साना बाजाल नहीं के आस्तिनी जम्मा पहिले नेरी पागला हेयोनी खाली मुडी की उठला लास्ट उठुन कोन कोन पपई गला ताको एई जल होला ए गनी रे याकू पके मी झुंकी टान लडो मारला कोन केम से गुटिया बाल ना गेला आ रुई की बाडे को चढ़े 4-5 टा धर गांडर में कंटिया पसिछो बुझिलु ता गुंडा माछ की माछ छाइदे धर धर तब पूरे ने बाल्टी रो एटा मांडी उंड दे लास्ट ये पुरो हारी पुरो जा कोन बात में लास्ट मुन सा मजा लबन चिरा हो एक कोंटिया गला भात खाइनी कोंटिया खाइ जे कोंटिया धरचुनी विषय न छोटो छोटो चल जे छोटो उडा देने अरे के पुट शेड उठा सकाल सकाल पड़िए सकाल सकाल ना सेदिन सकाल आस्तिनी जाल देखिन जवाब दे जवाब छोटो थान आने ये छोटो कौन करी अरे तांकर घाई नाही खाना बाजाल मुड़ी हेकी पड़ियो यार घाई नाही पोपईर माछ बाळू पड़ियो सेटा सेटा छाड़ दे बस ये छोटो छोटो हैं छोटो छोटो मुटा छाड़ दे रो मुटा रखी दे लगनछियो हां एउ रख ताकि दे এটা টাইট আছে বাবাই পড়ে লাগে যেতে পকে পকে বাল জমা পইলে এক কথা আমি খাই না এই বাল সিনা ফেড়ি গুটিয়ে কোন কিন্তু পপই এটা ধরি
ହଁ ସେଦିନ ଖୁପାଡ଼ି ତ ଜାଲ ଆଉ ହେଇଗଲା ପଳେଇ ସେଇଟାକୁ ଆଣି ଏଇଟାକୁ ଛାଡ ସବୁ କାଟିକି କରିଦବା ନେ ଏଇଟାକୁ ଛାଡିଦେ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ କୋଉଟାକୁ ଏଇ ଛୁଟିଆ ଯୋଉଟା ତୁ ଖୁପାଡୁନୁ ତାକୁ ବଡ ଛୋଟ ମାନେ କେତେ ଭଳିଆ ନାଇଁ ଜାନି ପୁରୁଣା ମାଛ ରଖିନା ଏଇଥିରୁ 1.5 କିଲୋ ହଁ ଚାଇନା ଛୁଟିଆଟି ଛାଡିଦେବୁ ସେ ବଟାକୁ ନେଇଆ ଛୁଟିଆଟି ଛାଡି ବଟାକୁ ନେଇଆ ସେ ବାଟ ତୁ ଠାରୁ ପଳେଇ ଚାଲ ନିଜେ ମାଛ ହେଇଗଲା ଦି ହେପାରେ ମାଛ କରିଦେନି ନା ବି ଏକା ସିନା ଏଟା ରୁଇ ଯୋଉ ଧରିଛନ୍ତି 2-4ଟା ଖଣ୍ଡା ହେଲା ତମ ଏଠି ଦେଇଦେଇ ଗନି ତାଙ୍କ ଏଠି ଛୁଟିଆଟା ଦିଟା ତମ ଏଠି ଛୁଟିଆଟା ଦିଟା ଦେଇଦେଇ ତମର ବଡଟା ଗୋଟେ ଛୁଟିଆଟା ଦେଇଦେଇ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଧରା ସରିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲ ଏବଂ ଭାକୁଡ ବାଟା କଟିଆ ଏମିତି ସବୁ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଧରା ସରିଛି ପୋଖରୀରେ ଏଇ କିଏ ଖାଇବୁ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଖରୀରୁ ଯୋଉ ଧରା ହେଇଥିଲା ଆଜି ଭାକୁଡ ଆଉ ସେ ଭାକୁଡର ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଲ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବେଶୀ କୌଣସି ମାଛର ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବେଶୀ ଖାଏ ନା କିନ୍ତୁ ଭାକୁଡ ମୁଣ୍ଡଟି ହିଁ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ତେଣୁକରି ଭାକୁଡ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି ଆଜି ତା ସାଙ୍ଗେ ଭାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାକୁଡ ମୁଣ୍ଡ 2 ପିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ 2 କିଲୋ 2.5 କିଲୋର ଭାକୁଡ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଝିଅ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଖାଇଛି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାକୁଡ ମୁଣ୍ଡଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତତଲା ଅଛି ତେଣୁକରି କାଟି ଯାଉଛି ହାତ ଆଉ ପୁରା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମାନେ ପୁରା ତତଲା ଅଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ ହାତ ମାରି ହେଉନି ଆଉ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାକୁର ମୁଣ୍ଡ ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି ଆଉ ପୁରା ମସ୍ତ ମାନେ ମୋର ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ହେଲା ଭାକୁର ମୁଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଝୋଳ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ମରିଯାଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାକୁର ମୁଣ୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମଟନର ସିନା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ବାହାରିବ ସିନା ଟାଇପ୍ର ମାନେ ମଟନ ସିନା ଠାରୁ ଆହୁରି ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଭାକୁର ମୁଣ୍ଡର ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ମାନେ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପୁରା ଉଠେଇକି ଫାଇନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଭଳି ଭାବରେ କେତେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ କେବଳ ଭାକୁର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଲା ଭାକୁର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ପୋଖରୀର ମାଛ ଧରା ହବ ମାନେ ଯଦି ଭାକୁର ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଆଗେ ମୁଣ୍ଡଟା ହିଁ ଆଗେ ଆଣିବି କାହିଁକିନା ମୁଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଆଉ ବଡ଼ ଭାକୁର ହେବ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ ଟିକେ ଯେଉଁ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଥର ଯେଉଁ ଧରିଥିଲୁ ଆଗ ଥର ପାଖାପାଖି ସିଏ 5-6 କିଲୋର ଭାକୁର ଇଏ 2 କିଲୋ 2.5 କିଲୋର ଭାକୁର ମୁଣ୍ଡ